Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du, para sahabat-sahabat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Kita jumpa kembali lagi di channel Belajar. Kali ini akan mengupas sekilas tentang fasal memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan berilmu. Memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan berilmu. A. Syarat-syarat ilmu yang dipilih. وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في المال. Bagi pelajar, dalam masalah ilmu hendaklah memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan akmanya pada waktu itu, lalu yang untuk waktu yang akan datang. علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال. Hendaknya lebih dahulu mempelajari ilmu tauhid, mengenali Allah lengkap dengan dalilnya. Karena orang yang imannya hanya taklid sekalipun menurut pendapat kita sudah syah, adalah tetap berdosa karena ia tidak mau beristidlal dalam masalah ini. ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا عليكم بالعتيق وإياكم بالمحدثات وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعض انقراض الأكابر من العلماء فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه كذا ورد في الحديث. Hendaknya pula memilih ilmu-ilmu yang kuno, bukan yang baru lahir. Banyak ulama berkata, tekunilah ilmu kuno, bukan yang baru saja ada. Awas jangan sampai terkena pengaruh perbantahan yang tumbuh subur setelah habisnya ulama besar, sebab menjurus untuk menjauhkan pelajar dari mengenali fiqh, hanya menghabiskan usia dengan tanpa guna, menumbuhkan sikap antipati, buas dan gemar bermusuhan. Dan itulah termasuk tanda-tanda kiamat akan tiba serta lenyapnya fikih dan pengetahuan-pengetahuan lain. Demikianlah menurut hadits. B. Syarat-syarat guru yang dipilih. أما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن كما اختار أبو حنيفة رحم الله عليه حماد بن سليمان بعد التأمل والتفكير. Dalam memilih guru, hendaklah mengambil yang lebih alim, waro, dan juga lebih tua usianya. Sebagaimana Abu Hanifah setelah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, maka menentukan pilihannya kepada Tuan Hamad bin Abu Sulaiman. قال وجدته شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور وقال ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. Dalam hal ini dia berkata, beliau saya kenal sebagai orang tua yang budi luhur, berdada lebar serta penyabar. Katanya lagi, saya mengabdi di pangkuan Tuan Hamad bin Abu Sulaiman, dan ternyata saya pun makin berkembang. C. Bermusyawarah. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم. Abu Hanifah berkata, saya mendengar salah seorang ahli hikmah Samarkand berkata, ada salah seorang pelajar yang mengajakku bermusyawarah mengenai masalah-masalah mencari ilmu, sedang ia sendiri telah bermaksud ke Bukhara untuk belajar di sana. وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة في الأمور ولم يكن أحد أفطن منه ومع ذلك أمر بالمشاورة وكان يشاور أصحابه في جميع الأمور حتى حوائج البيت. قال علي كرم الله وجهه ما هلك امرؤ عن مشورة. Demikianlah, maka seharusnya pelajar suka bermusyawarah dalam segala hal yang dihadapi. Demikian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memusyawarahkan segala halnya. Toh tiada orang lain yang lebih pintar dari beliau, dan masih diperintahkan musyawarah hingga urusan-urusan rumah tangga beliau sendiri. قيل الناس رجل تام ونصف رجل ولا شيء في الرجل من له رأي صائب ويشاور العقلاء
ونصف رجل، من له رأي صائب لكن ما يشاور، أو يشاور ولكن لا رأي له ولا شيء، من لا رأي له ولا يشاور. وقال جعفر الصادق لسفيان الثوري: شاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. Alira berkata, tiada seorang pun yang rusak karena musyawarah. Ada dikatakan, satu orang utuh, setengah orang dan orang tak berarti. Orang utuh yaitu yang mempunyai pendapat benar juga mau bermusyawarah, sedang setengah orang yaitu yang mempunyai pendapat benar tetapi tidak mau bermusyawarah, atau turut bermusyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat, dan orang yang tidak berarti adalah yang tidak mempunyai pendapat lagi pula tidak mau ikut musyawarah. Kepada Sufyan Ats-Tsuri, Ja'far as-Shadiq berkata, musyawarahkan urusanmu dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. فطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها، فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب. Menuntut ilmu adalah perkara paling mulia, tetapi juga paling sulit. Karena itulah, musyawarah diisi lebih penting dan diharuskan pelaksanaannya. قال الحكيم رحمة الله عليه: إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل في الاختلاف إلى الآئمة وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده فربما لا يعجبك درسه فتتركه فتذهب إلى آخر فلا يبارك لك في التعلم، فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ، وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه ولا عراض عنه فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. Al-Hakim berucap, jikalau engkau pergi ke Bohara, janganlah engkau ikut-ikut perselisihan para imam. Tenanglah lebih dulu selama 2 bulan, guna mempertimbangkan dan memilih guru. Karena bisa juga engkau pergi kepada orang alim dan mulai belajar kepadanya. Tiba-tiba pelajarannya tidak menarik dan tidak cocok untukmu. Akhirnya belajarmu pun tidak dapat berkah. Karena itu, pertimbangkanlah dahulu selama 2 bulan untuk memilih gurumu itu, dan bermusyawarahlah agar tepat, serta tidak lagi ingin berpindah ataupun berpaling dari guru tersebut. Dengan begitu, engkau mendapat kemantapan belajar di situ, mendapat berkah dan banyak kemanfaatan ilmu yang kamu peroleh. Sabar dan tabah dalam belajar. واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز، كما قيل: لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز فالرجال ثبات. Ketahuilah, sabar dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang yang bisa melakukan. Sebagaimana syair dikatakan, segala sesuatu, maunya tinggi yang dituju tapi jarang, hati tabah diemban orang. قيل: الشجاعة صبر ساعة، فينبغى أن يثبت ويصير على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلوب ويضيع الأوقات ويؤذى المعلم. Ada dikatakan, keberanian ialah sabar sejenak, maka sebaiknya pelajar mempunyai hati tabah dan sabar dalam belajar kepada sang guru. Dalam mempelajari suatu kitab jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna dipelajari. Dalam satu bidang ilmu jangan sampai berpindah bidang lain sebelum memahaminya benar-benar, dan juga dalam tempat belajar jangan sampai berpindah ke lain daerah kecuali karena terpaksa. Kalau hal ini dilanggar, dapat membuat urusan jadi kacau balau. Hati tidak tenang, waktu pun terbuang dan melukai hati sang guru. وينبغى أن يصبر عما تريده نفسه وهواه. قال الشاعر: أن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هوان. Sebaiknya pula, pelajar selalu memegangi kesabaran hatinya dalam mengekang kehendak hawa nafsunya. Seorang penyair berkata, hawa nafsu, dialah hina tiap jajahan nafsu, berarti kalahan si hina. ويصير على المحن والبليات. قيل: خزائن المنن على قناطير المحن، ولقد أنشد. وقيل إنه لعلي بن أبي طالب كرما له وجهه شعرا: ألا لن تنال العلم إلا ب6 سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار بلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Juga berhati sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana. Ada dikatakan, gudang simpanan cita, terletak pada banyaknya bencana.
Disyairkan untuk saya. Ada yang berpendapat bahwa syair ini dari gubahan Ali bin Abu Thalib sebagai berikut. Tak bisa kau raih ilmu tanpa memakai 6 senjata. Kututurkan ini padamu, kan jelaslah semuanya. Cerdas, sabar dan loba. Jangan lupa mengisi saku. Sang guru mau membina kau sanggup sepanjang waktu. Memilih teman. وأما اختيار الشريك فينبغى أن يختار المجد والورع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم، ويفر من الكسلان والمعطل والمكثر والمفسد والفتان. Tentang memilih teman, hendaklah memilih yang tekun, waro, bertabiat jujur serta mudah memahami masalah, menyingkiri orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka mengacau dan gemar memfitnah. قال الشاعر: عن المرء لا تسل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدى فإن كان ذا شر فجنبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدى. Syair dikatakan, jangan bertanya siapakah dia, cukup kau tahu oh itu temannya, karena siapapun dia, mesti berwatak seperti temannya. Bila kawannya durhaka, singkirilah dia serta-merta. Bila bagus budinya, rangkullah dia, berbahagia. وأنشدت شعرا آخر: لا تصحب الكسلان في حالته كم صالح بفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. Disyairkan buatku, jangan kau temani si pemalas, hindari segala halnya. Banyak orang soleh menjadi kandas, sebab rerusuh sandarannya. Menjalar tolol kepada cendekia, amat cepat terlalu laksana api bara, ia padam di atas abu. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan kesucian Islam, hanya kedua orang tuanya lah yang membuatnya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. ويقال في الحكمة بالفارسية: بربد بت بود از مربد بحق ذاتي باك الله الصمدي بارب دزدتر سوى حجيمي بار نيكوكير نابل نعيم. Ada dikatakan kata hikmah dalam bahasa Persia, teman yang durhaka, lebih berbisa daripada ular yang bahaya. Demi Allah yang maha tinggi, nan maha suci. Teman buruk membawamu ke neraka jahim. Teman bagus mengajakmu ke sorga naim. وقيل: إن كنت تبغى العلم وأهله أو شاهدا يخبر عن غائب فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. Ada disyairkan, bila kau ingin mendapat ilmu dari ahlinya, atau ingin tahu yang gaib dan memberitakannya, maka dari nama bumi ambillah pelajaran tentang isinya, dan dari orang yang ditemani ibaratkanlah tentang dia. Syukron atas semuanya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Akhir kalam kami Ahmad Tajri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah 3 wa atubu ila Allah mimma yukrihu Allah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahiran. أستغفر العظيم الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام.